देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today you are going to learn Bhagavad Gita chapter 4, Jnana Karma Sannyasa Yoga, shloka numbers 26 to 30. Repeat after me. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये 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 संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य शब्दादीन् विषयानन्य शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Let us chant together. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Now you chant. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Listen to me. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Now shloka number 27. Repeat after me. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि 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 प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ 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 जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते जुह्वति ज्ञानदीपिते. Let us chant together. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Now you chant. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Listen to me. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते. Shloka number 28. Repeat after me. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 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 योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः यतयः संशितौ व्रताः यतयः संशितौ व्रताः Let's chant together. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः Now you chant. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः Listen to me. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः. Shloka number 29. Repeat after me. अपाने जुह्वति प्राणम् अपाने जुह्वति प्राणम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा 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 प्राणायामपरायणाः 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 Let us chant together. अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः Now you chant. अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः Listen to me. अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः. Now last shloka of the day. Repeat after me. अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो सर्वेऽप्येते यज्ञविदो सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशपितकल्मषाः Let us chant together. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः Now you chant. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः Now listen to me.
अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः. Listen with full attention all the 5 shlokas. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितो रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः. Some sacrifice in the fire of restraint, hearing and other senses. Others offer as sacrifice sound and other objects of senses as sacrifice in the fire of the senses. Some sacrifice in the fire of self-control kindled by knowledge. Others offer all works of senses and the functions of vital aids. Men of restraint and of strict vows offer as sacrifice substances, so to say material wealth, penance and ascetic practices. They also offer their wisdom and learning. Others again who are devoted to breath control, having restrained the outgoing breath, that is prana, in the incoming breath apana, pour as sacrifices prana into apana and apana into prana. While others, having restricted their intake of food, offer as sacrifice their life breaths into life breaths. All these are knowers of sacrifice and by sacrifice have their sins destroyed. अन्य योगी लोग समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही प्राणायाम से परायण हुए योगी लोग अपान में यानी पूरक करके प्राणवायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में यानी रेचक अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को समझने वाले हैं।